हर हर महादेव। गाड़ी मारती है ना। भाई वाले हम मंदिर महादेव मंदिर देखो पार फार रही लोगों को पार रही घर पार्क देखो घर आंब गछ गोटे बिल है उड़े उड़े जागे बड़ा वाला लगे तो भाई पानी जो चालू नहीं चालू दिन बेला चले चालू Một ngày cho đến có vật gì là phải tuổi trăm người đâu rồi có gì đâu đâu có con to đâu nhé luôn rồi có gì đó thế không mà cái thay cái gì gì là cái gì mà hồi đó cái này rồi thế nó cứ thế này nó ta đây là nó cứ thế đấy đó lúc ra cái con người nó आता है वो ये तो चाहिए है एक बार तो ये हमारे ऊपर चलते देखा नहीं कोई नहीं है ये dimostra qui adesso da quando perché non è nato kurang udah lagi ya lagi bani
ଭଲ ଜଣେ ଆମର ଏଫ୍ ସେ ଆଡ଼େ ସେମିତି ଏଇ ନାଇଁ ମିନିଟ୍ ମାରାଙ୍କ ପାଶ ଦେବି ତିରି ମନ୍ଦିର ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ରାତି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲେ ଏଠି ଭୋଜି ହୁଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି ବାହାଘର ବ୍ରତ ବୃଦ୍ଧାଭିଷେକ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଅଛି ये तिरी मंदिर बाउंड्री दृश्य जंगल बहुत बड़ा ये होगा ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଙ୍କା ଅଛି ଏଠି ସାପ ବାବୁ ଥାଇପାରେ बहुत बड़ा होगा ଦେଖିକି ଚାଲ ଆଉ ହଁ ସେ ଗାଡି ଯୋଉ ସେପଟେ ଆସିଲା ଏଇଟା ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ରାତିର ଭିଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ सोमवार थी बहुत भक्त प्रज्वलन कर भगवान शिव शंकर आशीर्वाद नहीं चलो मंदिर आड़े देखिए मंदिर ऊपर लाइट टा मारला ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ भाई मैंने आज आपण मानक आम तेरी मंदिर नाइट व्यू आ जंगल नाइट व्यू देखलु बर्तमान आम घर को फेरुचु मो सागर थे गणेश भाई गुआडू भाई पिलू भाई और पापुनी भाई पिला मैंने बहुत कष्ट कर वीडियो टी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे आम बर्तमान घर घर को बाहर जय माँ कुंडेबिला।